Jorani kok pana nani bagi nasingi tongnai khapang ni joto takhok tai bukhok chongno puilano kha kahamya pharo tini ni jorani kok pandawo tini 22 तारिख फेब्रुवारी 2024 साल मारे तिनी कतर सालसा सापुंगनि कक तमानो तुई नरनि बसकांगो हानि हायां समीर जरानि कक पांडाव तिनी सानानि हिंगे अरनि सिमिसि मासें सिनाय कथमा कायसा नरक साइदे मानखा साइमेया तामसानाय तिरकं थामब्रै क्लांजाखा मताइबाय नों जे सानमानि जे नांमानि अ कंथामबाय नों सुपुङै मारखाबा नारखसिदि इन्यांकेबा मान्यां आ जरावनो बुफा बिहिबाय तेब खुनजो सालायनाय हाय सानलायनो रां नखलाया सानलायसिनो माइरं सानलायसिनो रि गाहाम सानलायसिनो नै बिग्रा बजाबा चंलाय जामाने आ कक सालायपुरोनो बसारक तेन्ट्रु मेन्ट्रु सातजना हाय दासा अंकायबा Ei omba je sanmani mano borni abo sanga glani ri simang laka ani rangsang chen simang laka nyai o babu ano sobor de obse sandi tai masa ko tamka aba hainu kha ke bihbo o charo tamu kha ha ho mani uloke bui khelnai kang ai golo golong chane ke joli jak tharani wai chane kongsa kok thare kha o kongsa kok thare pro je khukni mani kokha abono phaika bosak khatari rikhai olokai o bosakni mani nyo bumung sairi rikhang keba bebang bosak koplung abo thai thangmai kya olo keba kaka ko onglai bosak botei bosak koplung hai ngi tongbai kyang keba o kapal o taikong ni si tong siu tir to dori thangbai di ni sagradi keba o bothrai bosakni bothrai thangbai di ni kongri ke bebang srai se thangbai uka oma bosakni bothrai suru se krikha nei tewaisa tai kongsa se tong siu tam khai chene ambai je agi tongma hage tong siri ni sima kok sibule mungsapan manliya awa hai kaisa tripura hastini halo tabuk manya kho sanino kisasa आंदोलन खाययै कायसा केरामती फुनुगै बिधान सभाओ किसासा खम चबा खाययै इन्याकेबा अंकनि खेलाओ अंक थंलाय किसु एकटा रनानि हिने बुइबाय दो उइ तंमनि जरावनो ताबुक मास मान बुयाखो आ जरावनो ताबुक आबो आंसि तुबु आंसि साहरो आंसि नाहारो आहाय इंलाय तंलाय मानि कक्तमा त्रिपुरा हास्तिनि कथमा सिदा सेमङै दंखा आबहायो मानथाय मुंसाबो मान्याखौ केवखे वाक्तानानि कक साका केवखे बाजि सकनि कक साका केवखे आंसि तुबु साका केवखे आंको नरगासि आसायखौ आं सानपुरु खलायका आबहायो हालक तामो माननो तामो सकनो आबो ओलनि कक्सिको केव फन साइमियाको सराय आबो दिलनो तिनि आम हाइनुक जगि दंखा आबहाय रगनो खनावनि करं जागावो बसकांनि लोकसभानि बो जराबा किसा गरम मुङो अजराव गाके ककथेबो गरम तिख्लाय राजनीति नि नेता रगबा ककथाय कक बायसि लोकरं न खामे थेबमानिबा आबहाय गोबां मा मांफ्रे नगजाखा तिनि त्रिपुरा हास्तेव पुइलानो सानाय तिनि त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सरकनि हामक्रायनो सानै सेपारेट स्टेट साननानि हिनै जे याफां पुइला सामलायग्रानाय आईपीएफटी बरनि बदलनो जरा जाखा 2018 बरनि जे फान वाई यूथ आईपीएफटी रकनि फान दामा आईडब्ल्यूएफटी रकनि फान ताई आईपीएफटी ओ जे गथाम गो थांनाय जे सालकिया सगांलां मोसाफ्लांनाय मन्त्री एनसी देबबर्मा बिनि जे क्राक बुद्धिजीवी बरखाय बरकनि साक्थार मुंबाय मान बुजामानि 25 बछरनि सीपीएम नि सरकारनो नरै गताल किसु एकटा माननानो होनाय किन्तु तामो आवो मान्य सानिनो मदलति कमिटि ओंखा ए जे तिप्रालेन मांखा लाइनै रेले खायबां सेस पन्त याक बुकसा ngैथां माने ताबो गावा हाइनो नुगुइ चाजागलिया लुकरक चाजागलिया ngैनाय आव बुवाग्रासे फाइक्यां के बनि याकि चालासिनाय हनै फाइलेमानि जरावो ता किच्छा नासिंग्रादि किसा सुरि जाग्रादि आं कोनो दिनो थकायग्ला आं नरवे बाक्सानो तंगानो हनै मान जराव बाहनो ताबो जे बरक स्टेटहुड साननाय बरनि बिसिङनो बिसास इंलाया पुइतु चालाया बुवाग्रा उसकाङो मेसेज समाजागो काइ थामकक सका बो काइसा अंके पुइतु से बरक बरनो कथारो पुइतु से बरकनो कथां तंगनानि बागै काइसा कताल लांमारो हनै मानि आ पुइतु बरनि सागो आसायनानि नाय मानि
তাই kaisa angkangke puitono kari bahanyo botai kaisa kok samani hingkangke thansa ni kok samani thansa tonglaigrana ni tai kaisa kok gen nasingrana ni phiaba abo hai englaiako ঠিক আছে রাজনীতি তাবুক যে জরাবো গণতন্ত্র জরাবো কাইসা বদল ইতেকসা বদল থাঙেনি মানো কিন্তু থাঙি মানো মানে ন তাই খরচানো চায়া খাই সালাইনি ও জরা তাবুক জরা দা আবো নরক নাই টংনাই রং সালাইগ্রা দি কিন্তু খরচা বদল তিপ্রাম থারক আরো দিল্লিও থাঙিনাই ও কক সাই টঙিফুরু অন্য বদল লগনা হাইমেদা সাইমেনিয়া কিন্তু তিনি হিংকাই যে ক্রেডিট সালাই টংলাইমানি মাংপুলি কাছে ফেকা যদিও আপনি লঘিব যে সিমনা কনস্টিটিউয়েন্সিও IPFT বদল হাবলাইমানি মাংপ্লি নুকজাখা তিনি কুসু গোबांमा खम दालाय खम IPFT नि प्रग्राम কিন্তু যে তাবক TTC দা মাননো তাও মানবনো সাইমিনিয়াকো TTC হিংকাকে আবো जोंसो सानैतुमानि आबनो मातु उइति प्रामथारक जदि वाक्तानि जाव हुंगाखा काहामकक कताल तुइमाखा काहामकक फियाबा सिनि सानजागनो तुमानि बाय आबकोनो कताल तुमानिया निरगो सावि खनारका IPFT नि GS স্বপন দেববর্মা আও জবা খালাইকা বরব জবা খালাইকা জবা নুবুখা কিন্তু ও জরাও নংবো সেপারেট স্টেট সানমানো সলিউশন নিওয়ানসগো তিপ্রামো থাবো সেপারেট স্টেট সানমানি নন সলিউশন নিওয়ানসগো কে নরকनि बिसिङासो खापसाय आंगाके अ मानानि माबा फुरसादा केप्लाय थांनो अ कगनो वानसलाय दंबाय ख्या नुबजाक सिजाक लुकुरो खनानि बायदि दिनि IPFT नि जयनिं बो अंखा कुसु 400 निस्लाय बो गोबां भोटार सिमना कन्स्टिट्युएन्सिओ ताई तिप्रामो थानो बाहायनो किसासा जांगुरखा IPFT नानि जे मां বাংলাদেশের ওয়াকফ পন্ডক পরিচালনা করা এবং মুসলমান করা অবলে অবল কি জানেন তামন মানে ওয়াকফ চালাইনাय ব্র আবসে পুইলা পরিষ্কার না নাंनाय তামন মানে ওয়াকফ नि बागै खाते आंबो किसा मिडियाव नुखा माला फान गोनां 14टा 15टा आबो साइमिया TTC माने चालायखै तो आबो जों फैफै माने साखायाव जाथन आबो हामको साराति प्रासन चारना बागै तुइतो गसो ओंखाय अबनो TTC যদি হিংকাঙ্কা আং সানানি মুতঙ্গ আবো 2018 IPFT বাই বিজেপি অ্যালায়েন্স নি বিসিংতৈ চুক্তি নি বিসিংতৈ মডেলিটি কমিটি খামানি বিসিংতৈ আবো TTC ফাইসক পয়কা যে কারণে চিনি মূল দাবি তো ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি হাইপানো তাবো আবো প্রসেস लगाना আপাতত নরক ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল ন ইয়াসাক সকদি হিংমানি বাগে जों কোকর আ রমনা থাকা আ কত রমনা থাকা আংকাই তো লাইটি আকতর পুইলাও নাংয়াফানো লাইটিয়া পুথি রক্ত নাংলে নাকি আবনো जों খিবি কাবনাই দিবা নাকি ঠিক আছে ত্রিপুরাল্যান্ড তো সাनै দङ आरो नि बिजि TTC रिना इंके जों नानाय आ कगनि बागिनो অ্যালায়েন্স নি বিসিংতৈ 2019 ত্রিপুরা বিধানসভাও পুইলা রাজনাথ সিং রাজ্যসভাও বিল তুমানি পরে অরচিনি ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলি পাথকা পাথকে 2019 आ बिल पास खालायरि रहरका आंगरंग क्लियर सानानि मुसुंगो 2019 जे बिल पास का TTC नहीं आप्रो ত্রিপুরা মথা पॉलिटिकल पार्टी बाजायाखो बा ताबंगनि যারা ওয়াক চানাই কোন চানাই হিনার বড় রাজনীতি আছে বড় বুমাখাং নুয়াকো নরক আছে এরি সিকাংনো বরক নে আছে এসানি সিকাংনো IPFT বিজেপি অ্যালায়েন্স নি বিসিংতে TTC যে বিল পাস নি পেকা যদি বড় আবো তুই ন ফাইকা আংকাই বড় ন সিসুংদি যে TTC और विधानसभा वो बिल कापुरो साबो साबो बुद्री पास खाई रहोका बो MLA बिल पास खाई रहोका त्रिपुरा टेरिटरियल काउंसिल रखने चली तमन रख अब जत्तना IPFT ने 2017 बरमुराबो जे रास्ता रुको खाई त्रिपुरा राज्य ने इतिहास एक तैरि खाई माने फसल हिसाबै जों अब बीजेपी बा एलायन्स माने बिसिंतै गोबां माने माननान थांगि दङ अब नगै तुरक तुरक बुजिबायखासिनि बर रक जे आव IPFT no kaisa political party je discipline ni bisingtui kuno walai soklai kuno corruption khilaya ni bisingtui जों आगोगै दङ बरक साइमान का सकांगो इसुता मैक्सिमाम न टिप्रा मथानि बुटा তিনি नि अ যোগদান সভাও জয়নিং প্রোগ্রামও आं जनरल सेक्रेटारि স্বপন দেববর্মা IPFT তিনি লগি दङ ভাইস প্রেসিডেন্ট खरकनै बरमगोनां एक्स MLA धीरेन्द्र देबबर्मा महोदय ताई केसा भाइस प्रेसिडेंट তিনি রিটায়ার্ড TCS অফিসার
सार प्रदीप कुमार देबबर्मा ताई चिनि सेन्ट्रेल गोबां नेतृत्व फायसफैबाय हामबाय dia lebih mana hospital di berapa tempat ini MLA Brom menanggung Jepoma Baik nai, artis baik jadi nengman kang nese nengarot jadi neng bagai jugong nai. Awan kore jadi neng jugong nai pasin jadi nikah, pasin jadi rimani kore. Aw, abo to kokri Tripura to rastiti sini Tripura sarong tu inyo ngi tongo abo গণতন্ত্র মানে no je borok kabang vote nai borok kaplai nai aw tabuk rajyo samni sarkar BJP IPFT কেন্দ্র সামনি সরকার বিজেপি তাই এনডিএ গভর্নমেন্ট আবু কবং মা কথালাই যে বদল নি কথালাই মানে অলনো বদল তংলায়ো কাইসা তাই কাইসা বদল বিসিং কথালাই মানে বিসিংতিনো যদি রাজনীতি বদল থানচাং লাইনো যদি ফান পাওয়ার নই দङ হুকাকে অ ফাননি পাওয়ার যেসেব ওই মানো যেসেব থানচাং মানো কিন্তু সরকারও তঙই দङ তামসকমো ডাবল ইঞ্জিন সরকার ওই দङ তাই বরক গোबांमा नाहारियावै बरन सरकार नाहारिबो बरन सरकार के ओ हामक्राय हिनजानाय तामनि लेरि दंखा ओ तो लुकरनि सुंमुं के जेफ्रो होला होला ngैनाय बवाग्रा लागा बासावै ताबुक दफन बागै सानै दङ आफ्रो लागा तुबुनानि बागैनाय कुनो एक्सट्रा कक फान रुइनाय 2023 नि परे खाइमानि कक कुनो ग्रैखो 2018 जे कक रुमानिबो कोन फान खाइमेया को काके तिप्रासन बागै ताम खाइजाका o खाइजोंमोन न तुबना बागै ताइ बोसोर बम हाइजोबा खाइनो नांनाय साबो फाइनो नांनाय साबनो पुइतो जालायनाय ओ जरा बरक लामा करजाक दे एबा लामा करया खुनु हुंगा हुंके के ताबुक जे मान थाइनो नाहारनानि बागैनाय जानजे सामुं खाइया करे तामै खरचा ताइ खरचानो सेजालाय दंनानि कलाय आबुरा दफनि काइसा देरामुं उइ दंखना आब्रनो विशेषज्ञ राजनैतिक विशेषज्ञ बरक माने चेरि नानि रक आकरक आबहायनो देरामुं bo saw bonus saya bo saw bonus saya enggak bo bonus saya ni seman bo bonus saya ni seman ke nol joto ni sijak enggak sijak tongi ba tamu des agulia usuli tongkha जनजाति बनबासी आदिवासी ni matong lai khaba ST rok ngai enggak abono tabuk sumung ti salai tong lai baikha nogjak sijak lokorok bisingo hongka kai borok je salaimani mote hongka kai jesepan mangra situng Maya Zoraoba, Agisi Edisi Manka, Edisi O Munsakari, Nitabo Kotal Nayo Kanke, Jespan Regrasitung. Haini, the Buagra Cato, about Bagino, Tabo, Bujespan Saturn Kokta Sadi, Kisha Dojo Klaidi, Tawalaidi, Katalaidi, Tanza Tongdi, Tai Puitu Klaidi, Tai Shuridi, Nisaitong Manikok. Gaitini, Abahani Bishiti Pano, Buagrani Kok, no. Baksa joto borok ya baksa borok to a kok rok no kahang bujina nalia na kothukte to phano tipra motha yakare kini chompok nogor ro songsada kaisa pandani bisinte BJP bodolo banarom phaibaikha aro pasoni slai kabang voter specially Mandai 11 Mandai constituency amchaini kabang ma voter tini BJP ni banarom lekha kokri BJP o banarom ni hamkrai tu manu ga chin tong kosong lukurokle abono naija masi কিন্তু ও অধিকার সিনিয়াগো তাবুক সরা সপাইখা সরা সপাইনো বথার জাগিবো জাস্টিস মানিয়া নং তাবুক বলাই টকলাই ইংবো নিন বখা পুলিশ রক সুরুসু দাইয়া जों नायमान 1980 नि कक पुलिस रक सामनि आं दाय उनि এই যে মাদকবাড়ি চমনিনি ঘটনা পুলিস রক সামনি आं दाय दं आबरक न मोखां बखा किफिलै जा माननो जों गे CPIM नि जराव बाहायनो पुरा 20 टा सीट नो CPIM माने जागा चलिखा आफर लागा सिनि सातक जामन थाइयाबले इंगे ताबुक जदि बिरोधी दल तंमाने बिसिंति अमहाय बुलाय तगलाय कमङै दङ गांके बिरोधी दलबो तंगै नांगौ नि वान सुलाय नुगा सिजारो फियाबा बिरोधी दल तंखांके मासामा सेप्लाय जागमा बा जे सरकारनि बरफ मान माहायके मानजाना नि वान सुलायो आबनो कायसा जत तनि कायसा कटर फैक्टर इ गणतन्त्र रायजावो फरिके चम्पनगर मानथाय निकक करिखा ताबुक डेभलपमेन्ट निकक सालायो तंक संलुकुरबो बरक BJP खायापानो से सरकारनि चुबासो मानि तंखापो आबोनि BJP ओ थांलायखा गांके तिनि लुकजाखा मान्दायो युथ IPF तिनि तामो GS बर बाहिनो थांलायबायखा BJP बदलो बरनो बदलो लामसुगिनि हारका बरमबाय ताबुकनि कताल तमसानाय BJP नि त्रिपुरा प्रदेश नि GS बिपिन देबबर्मा
তাই মানজাখা ও আমচাইনি ন অজিত দেববর্মা সংগ্রহ গাই অভিজিৎ দেববর্মা সংগ্রহ চম্পকনগর আমচাইনি নেতা খটরক ফারিকে নাই নাই দি তিনি বদল সলাইমুং পান্ডব চম্পকনগর কুসু ত্রিপুরা সমো খাংরং খম খম খাইনাই বিজেপি ও জয়নিং খাইলাইকা নবাগতদের জানাই স্বাগতম নবাগতদের জানাই স্বাগতম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম পার্টি যাবার বিজেপি পানা ফাইনাল রয়েছেন খাবাই খুবাই লাভ সুগো সিপিএম ত্রিপুরা মথাই আগে বিজেপি পানা রমনাই জং খাবাই খুবাই লাভ সুগো সিপিএম ত্রিপুরা মথাই আগে বিজেপি পানা রমনাই জং খাবাই খুবাই লাভ সুগো বজা সামসাই সামসাই বাকি যা বড় কুতুল না সামকা হাংখাইমান বাকি যা বড় কুতুল ও বরং সানাই তিনি বিজেপি হাপাঙ্গো যে ইয়াপ্রি সেমা ইয়াগুলো তুসাঙ্গ তামো লোকরমনি বাগৈ সামুতাং খাইথানাयनि যে সিনি ভারতীয় জনতা পার্টি যে তমানি সবন নরনাই তাই অনন খাইবে থানাই অরন দাंखौ नो केबन केब मुसगां द खाइगला गजा बेबाय माथु रोमानि आकमानि जति किछु आंदिक दिया जतन का हामजागिनो खाइनबो पुस्ट माने तिप्रा मथान रक ani angke tungka media angke mande polo kumti ni wajib ni sekretari temani tai bisingkara ni jere akala angke angti ni BJP habaiman karan ko pun kaisi udis develop samkhanya ningke Bharatiya Janata Party sarapun orang tai develop nai miya nungoro party cikon like kak la ye unti ke sing develop nai miya kono sing develop ro engkake tabo jaga ke mano basia jotono mano jotono kuo ya bahai tangai ma bole or ke mano kun basila ya o ba kang sabo ya samno na tuk jagoi ango jaga ma phiti Bharatiya Janata Party wata o haste khabang buta ও বাজার সভাও প্রায় 158 পরিবারনি 554 ভোটার বিভিন্ন পার্টি নি বিশেষ করে ত্রিপুরা মথা তাই সিপিআইএম ইয়াকারে সিনে ভারতীয় জনতা পার্টি ও সম্পূর্ণ খাবাই কবাই লামছগো আর দেশ কাছেন গ্যারান্টি চলিত মোদিজিনি গ্যারান্টি কারণ যতন সাইবানো সারা ভারতবর্ষ একমাত্র মোদিজিনি নেতৃত্বেও বা সিনে রাজ্যনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানি নেতৃত্বেও যে মোদি মানিক সাহানি সরকারের নেতৃত্বেও যে ভারতীয় জনতা পার্টি জাতি জনজাতির উন্নয়নে যে ধারা অব্যাহত যাতে আগামী দিনও বড় বাগে ডেভেলপমেন্ট খাইয়া বাগে সঠিক সময় যারা ভারতীয় জনতা পার্টি তিনি জয়নিং খাইকা বড় সিদ্ধান্ত নাখা যে একমাত্র মোদিজিনো যে কাইসা লামা সিনি ভবিষ্যৎ ত্রিপুরা রাজ্য উন্নতি খাইয়া থাকায় বা সিনি কন্ঠাইপাড়া এলাকার উন্নয়ন খাইয়া থাকায় একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি সরকার ও বিজেপি সরকার নেতৃত্বেও যে আগামী দিনও সিনি বড় তেবু ডেভেলপমেন্ট নাই তেবু উন্নয়ন নাই ও উন্নয়ন নাহারিনো বরফ তিনি গোबां জায়গাও जों প্রায় कल्याणपुर विधानसभा आन्दाराव प्राय जों 300 फैमिलिर मतन जों जयनिं खाइदि फायो 600 भोटार मतन तो आबाइके सारा त्रिपुरा राज्योआव जे सिनि যোগদান सभा सलै दङ माने ओ যোগदान सभा एत बड़ परिमाणे बिरोधी दल हताश हंगै थांबाय कारण সিপিআইএম अंटो बा त्रिपुरा मत अंटो बरक आगामी दिन लोकसभाव बरक जिरो नुहुरै दङ एकदम मैदानाव बरक 0 to 0 अंनाय आबन बागै साब एकमात्र बीजेपी नो सम्भव जे बरने बागे उन्नयन खाइजन बागे जे देश नो उन्नति खाइजन बागे राज्य नो उन्नति खाइजन बागे आबनो तिनि सिंह देखाबो प्राय 554 जन भोटार प्राय 158 परिवारनि सुबर्ण खाबाय खुबाय लामसगो सिनो जागा विभिन्न लोकाल पदाधिकारी सिनि मंडल प्रेसिडेंट सिनि जे 2023 बातायनाय सिनि कैंडिडेट सिनि दातरि सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट असिताय महोदय गोबांमा सिनि जे सिनियर लिडार गोबांमा बरन माध्यमे नरटेबु नुंनाय आगामी Hakai yang Kollanpurni nok sirai edisi village bahajo ketal pakani nok udbodon khlaijaka sangrong sala o udbodon khlaimani pandauno purbo Tripura asok thani MP Rebati Tripura Kollanpurni Bidansabha Kendrani MLA Pinaki Das Chaudhary Panchayat Samiti Chairman Sumen Goptai Indrani Deborma Songroni Manjak Mumbai o panda songsajaka nok sirai edisi village ni habanok bos kangono BJP bodol ni kaisa joining panda bo songsajaka aro koktmao kasai phaika মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বুমানজাগো বিনি yakpino 237 nukhungni 675 votar bahino ত্রিপুরা মথানো খবি জোদা বদল ইয়াকারে বিজেপি ni bana rom phaibai kha gai tabuk o bo hai tong halogo
त्रिपुरा हास्टेओ बसकांनि लोकसभा विलेज कमिटिनि इलेक्शन तो खालियानो लोकसभानि इलेक्शन त्रिपुरा मथा बाताइखे पादा पाइनख अ सुमुंनो ताबुक सुमुं तिसाइ रेखा बीजेपी बदल ताबुक राजनीति थांनाय बदल लकनि यागनो बसकांनि राजनीतिनि चबा लोकसभानि इलेक्शन त्रिपुरा मथा बाता बाताइनो बाताइखां कांकाय CPIML रक्तो दाइजेनि कक इनके बीजेपी पादा पाइनख अ जराव दालाय खेनो कटर बसकांनि चंबारिनो किटिंगिनाय कायसा टंखर जुदा आसाई टंखा आबो बसकांनि जे गणतंत्र राज्य तो इलेक्शन न जतनि कटर कायसा तेर ताइ बरक साइमुंनि मेला आरोनो सिजागनाय बमहाय हालक फारिके राजनीतिनि अवाहाय टं हालक ग बरक रक जानिजा टेक्निक सारगलायो बाहायके बदल खाइनारनाय बाहायके बदल रागनाय बाहायके बसकांनि मथा तामसरि जानजा मथानि क फाननो करा खाइनि जायतलाय दं हुंगाय आ जागाव बसकांनि सालता मुंना ब जरानो कक्सानाय बुवाग्रानि मेजिक को खेबो कुनु तरा तंग जे ब फाइकांखनो लुकुरक प्राइवेसा फानकरागनि थांनानि गाय जतनो नासिगलाय दङ नासिगलाय दंलायो केबो खा जाजा केबो खा थांसजा केबो का थैजा आवाहाय जरावनो बसकांगो चंबरिना थाङै दङ बुवाग्रानो अमाइके नासिरेते नदा यांगो जॉइनिंग खलाइरोइनाय ग yang बोरलिया मानथाय आइगबो तिप्रा मथाय बेमान कपरे थाङो के आ पॉलिसी दा खलाइ दं खना जानि आबनो ताबुक सुमुं कासि दंखा हास्तेनि yang आबाहाय जरावनो दलायके खाइरकमा सिंसा कतर पातिमुंनि बिसिंतै तिनि खुवायो बाहायो लाहार पातिमुं बाय खरक चुकु सागदुखुमांखा नयजना आरो बिसिङाव खरकसा लांमा सासुलां जामानि कक्तमा कासै फैका सिनि याफाव ओंखाय अरो कक्तमाव खरसाथाय कलायो जे खुवाइ हांकरनि बिसिङनो खबजागनाय आबो चेब्रिओ ना खुवाइनि चेब्रिओ कायसा क अटु मालखुं बाय क अटु ट्राक मालखुं अटो खेतो पुया चलि तंमनि आबनो ओभारटेक खाइनि फाइटेनि ono थुताइरलायमनि कक्तमा और क कायसा खरसाथाय कलायो सिनि नरक जेफोरबानो वानसुगिनाय ताखते बुखचं अटो मालखुं जदि थुताइ तिनिओ अटो मालखुं दालायखे गोबां पाटिबु तामनि होनबा अटो मालखुंनि कायसा स्ट्राक्चार एबा बेनि तामसाजिनानि इनफ्रास्ट्राक्चार ता बिनि नासिगिनादि उक्लुकै नासिगिनायखायबो बनो बेबांनो थुक्लुबजाक इनके बस कांगति जे बंनि बस कांगनि जे कनु हुनानि बो ओ जे अटो तालने ड्राइवर सिमिनु हुरो किन्तु ओ अटो ड्राइवर बियां बखाक थाङै दं बिनि सिम्बल र बाक्सा लाइट किरि रक गाका साइमिया उक्लुब गारि चालनाय र इनके आबनो कारिबो ताइ कायसा अटो मालखुंनो तैने किसा सुमुंबो खेबो कासै दङ যেমন অন্যান্য যে পার্সোনাল গাড়ি রগ্ন হংকাকে আইনা কসমব্রিয়া বিসিङ 2 নাম্বার কামব্র ফাংনাय खगजाक पानो तंनाय बा राजा सायमान फानलांनाय हे किन्तु अटोनि हिंके बेबांनो थुक्लुबजाक आमबो नुहुरिया गामा हायके बरनि एमने से सन्देह दङ आबोनि अटो बे अटो मालखुं बेलाके फिलाय दंलायो बरग अटो उक्लुगो चलिखाका अटोनि जे थांनानि फाइनिबो जे बुमामाया आबो हायके ओभारटेक खालायतिनिबो अटो बाय जतनसे एक्सिडेन्ट चान्सेस दङ अबो मुजनार बायदि गाय आमाके नो तिनि खुवायो कायसा पातिमानि बाय 9 जना सागदुखुमांखा ताइ अ 9 जना सागदुखुमानि हिंका खुवाइनि सुनातला आमचायो गारि कुंनि मारके कतर सागदुखुमामा बाय तरंगी देबबर्मा मुङै 45 बছর उमरनि तुलासिकर आमचाइनि लांमा सासलांजाका बनकारि बताइ 9 जना सागदुखुमांखा मारखेनो चाम्पावा ताइ तुलासिकर आमचायो सागदुखुमानजारनो खुवाइ हासपाताल लांजाका आबनि यागलो जिबियो लांजाका ताइ सागदुखुमान मानि कक्तमा ग खनावै आज सागदुखुमानि बिसिङाव 4 जना बोरै दङ ओंखाय ताइ 5 जनाखै चला पार्टी थायो थांसयगा खुवाइ जिल्लानि पुलिस सुपार रमेश कुमार यादव संग्र ताइ बखा एसडीपीओ तामो प्रसून कान्ति मजुमदार आबरक बहाय थाङै सगिबायका फरके पार्टी मुंनो तिनै सिनारो हुमुइतो बजाक अजे कक्की सामानि किसा खानाय नेबेग्रानि मांप्लेनि हालावनति आहार पार्टी मुंरक सालबुरुमनो थाकबलाया अंगनि मांनो दंगो अमाहायकेरा सांग्रंसलो दिबर दामची जराबो खुवाइ थानानि बिसि खबजांनाय चेब्रि आमचयो खोंसा अटो मालखुं बरक नाहावै खुवाइ फासिं थाङै दंमानि आजरावनो आचुंसा खोंसा ट्राक मालखुं बाय अटो मालखुं दादाक सिदाक थुताइमा बायनो सागदखो मानलायखा खरकजा सागदखो मानजाग्रनो लगिनो तलाङै थांलायखा खुवाइ हांकर साकनाय नगो फेबा बंनि हालक
Hanyang mabai bongno shewi rohor jaka Agartala jibi saknai nogo tabok saknai jagoi tongo Agartala jibi saknai nogo o party mungbai amthik grangoi no or nanglaijak কি হয়েছে স্যার ঘটনাটা এরকম হঠাৎ করে একটা টেলিফোন আছে টেলিফোন পাওয়ার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টের পরে সোনাতলা পঞ্চায়েত অফিসের সামনে এখানে আমরা গেলাম যাওয়ার পরে একটা অটো করে একটা মালগাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করছে তারপর এখানে ইনজিউর্ড হয়েছে আমরা টোটাল 11 জন তারা ফায়ার সার্ভিসে সঙ্গে সঙ্গে শিফট করছে কোয়াই হসপিটাল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল তারপর এখানে আসার পরে এখানে 9 জন রেফার হয়েছে আপনার জিবিতে আর একজন ব্রড ডেড আর একজন বর্তমানে কোয়াই হসপিটালে অ্যাডমিট আছে কি স্যার কি গাড়ি সংঘর্ষ হয়েছে মুখোমুখি অটো আর একটা মালগাড়ি আচ্ছা কয়টার সময় হয়েছে ঘটনাটা আনুমানিক 12টা 40-45 থ্যাংক ইউ স্যার এই খাবারে তাদের বকসং ও হাইকেন তেব খাইরমা সিংসা পাতিমুং তিনি বেজরানি ওয়াতৈ মিয়া নিসমি টেম মিয়া তো টেম তংমানি তিনি খা হৌনো কলাইখা কেবনি কালবারি রক তেরা বাইখা কেবনি বা লামা হামিয়া থাংলাই সুথক মানলিয়া কেবনি বা নক হামিয়া রক গাকাই বা দেরা বাইখা তাই kaisa hangkakai bokhrogono pherang kogui nangmani bai lengi thangka abo tiprasa kami amsani to lama hamya watini bagi labo hamyangi thangka tei babisa phasing kamini thasuk thanglai suthogi rakhe gari bo thangya tini pherang kogjak manise thiti halgnose bangrao ri bai khe balai se tubui ma thanglai jasibo to phano main lama jora gari phaijani jagao MLA Pol Dangsu thangai borno ambulance roni byabostha khlai rekha Subasu Klaika, Perang Tauti Joravo, Bejorani Watiobo, Kogi Tongma by Tiprasa Dera Mungo Kalaitongo, Obonibagi solution, Saimia, Gabang Machil Borto Perang Kogi Tika, Kintu Perang Kogi Tika, Hangakai, Bornibagi Dera Subaratongo, Dokuman Kanke 50% Mananitongo, Court Dogo Tanginai, our Kaisa application Masio, Inyakeba, Toxil Logo, Nor complaint Kraimano, Kintu Chin Bortamsuk Sibo Sizazaya. Borno mana ni bagai kintu advocate ka hamrok ke borok sayo tongo hai khai nei kintu tabuk borok rok o agi ni tomuno kalai jagor kisa kogma sanai mamla taka di khileng sikadi manono poito telema tongai ko tam ni himba tabuti jorabo sadronto amil tlangi nyai nok jaga sumani bo rang nango hunai baksa jaga bo suragi angi tongmai kha nok thairo baksa ka kai case nani rai tongkha bono কিন্তু আবলাগা কেস ইমানিয়া রাং নাঙ্গো রখনি ভগবান সুকলাই কিন্তু উনকো মানে কেরং তিনে যে অ্যাওয়ারনেস বেলায় খেবিয়াল আবগি চং কেরংনি ফাইদা মানিয়া কেরংনি যে সই বুস মানিয়া আংলাই তংলাই যাজাও ফিয়াবা ও যে কেরং ফেরাং ককজাগৈ থিনে রক কেউ ফানো চুবাসু মানমানি রক আনিয়া ফাবা কক মানে সপায়া কিন্তু কোর্ট দরবানগো কিন্তু ডাইরেক্ট লেটার রেখানকেব লাখ কাইসা জরা মাননানি প্রভিজন দङ অবরব সাগদুখু মানজাক বর মানানি কলায় কিন্তু বর বর দারাইনো এমএলএ পল দাংসু বর না ব্যবস্থা খাইরে ন সাইমিয়া তবে তিনি চুবাসু খলাইকা নাই এগ্রানি আগি যে করম ছরানি এমএলএ Diba Chandra Rangkhal Tongpro ambulance jagmani a ambulance baino tini MLA Pol Dangsu ringinai o pherang kokjagno saknai nogor hornani thiti khlaika naine gradi o mangplikisa bakole tagi duita detta duitan iwatiyo nokoreni sedana bohang khangja druk sabai mokor kokang ga waise mokor kok janai nin takalai ani basa baparai ma Koirampara, Posim Zemetsura, Kokzani Bunkatama, Susmita Rani Tripura, Bortamani Kokzoi Tonga, Bornogose, Noxing Vicino Tongani, Koitaragonkna, Koitarago, Pray Detta Duitaro Kasugiako, Dettaruno, Sombona. Oh, Tony Okokanago, the Atulis Korum Sorani, Emilio Faisopaka, Banai Peka, and Bob Padefekabo. In your Sat the Moon, Tinis Hat, Pulangsu. Bawa fight naik pecah. No, tak bawa hospital tanan bayi saka. Boleh tak saka munu tilang di nih sagar kapal bertemu. Yang tak kaisa Tripura hasil Tripura sarok ni lama am saya hingga ke hamya ria ni empano. Sorkar ni berkhakti ko ekta jagawo ko MLA rok ni sakhar mung ba borok ni fan bai phano amai ke senam ni ko tabuk sakhar jagi tongo tam ni ba MLA rok fan tabuk
75 लाख टाका जरा नाइन बागी उसकांगो कक्ति सालायनाय मंत्री अक्रा बहाय साखलायखा इनके 75 लाख टाका जरा जदि मानखांके आमसानि हामखारि सामुं ताकि साला खाइमानो इनकाके आबाय खाइमान जरा फानो ओ सामुं हुमुं कायसे कायसा सानै तुबनानिसे बोसोर कष्ट बोसोर टेक्ट बोसोर सालायया नां बोसोर मालाया नां इनके बोसोर गसिलाया नां आमा के गसितलां मानि यागुलबो आ सामुंने हेलें बेलेंके खाइलायो रां चालायो नियाके बा सामुं गो रां बाक्सा चाजा खांका कायनो ओ सामुंनो बा हेलें बेलेंके खाइसने बेले कन्ट्राक्टर रो इनकाके सरकारनि आ रायजानो नो आं तावबो इंटरव्यू नाहार मानजाको चिफ इंजिनियर नो तामंगै ओमाके कायसे कायसे लामानो आमाके बरनि यागो कन्ट्राक्टर यागो रिदन नां केसारो रां लायनाय सामुं लायनाय नां अरबो कायसा सुंमुं कासौयो दङो अबा आंगलो सुजुमांका सोंनाय फियाबा दिनै आमाहायनो करमसरा आमसानि लामा सामतिनो थाङै इ खितारजाक इ थामियाबाय सामजाक आबाहारनो बे एमएलए पलदां सुजल जाखा बेलाखे खायकजक माने कक सय खनाका सामुं गरै गरै रिया रिया न सामुं रोखबो अमाके तांगोके बाके हामक्रायनाय साबवा केबङै दंखा आबो नायटनाय हने क्वालिटी से हिया नायदि अब कोन सामुं दे ओ तागित का हंदे बस काम करे बसिने हैं जाका टोटल टीम लगे जी 2 नंबर 1 एको नरम खास फुंदि पुरा त्रिपुरासानि कामी आमसे हिंके लामा हामिया तै गरै जों फेरां गरैनि जोंजाल कतर कामिनि लुकरक नेता मन्त्री रकनो तिरिक तिरिगै कयलायै लामा तै जों फेरां सानलायमानि उलो कायसा लामा तैनि सेबसाब जों फेरां मानलायमानि आबनब गाहामके सामुं ख्लायजागिया थकायलायै लुकरकनो 2 नम्बर ख्लायै सामुं तांजागै तंगो आबहायनो कायसा वाना जानाय कक्तमायबा मांफ्लि कासे फैका चेनि कक त्रिपुरानि मांफ्लिवो कक्तमंखा लं ट्राइबेली नि बिसिङाव खबजाकनाय मनुतै कयरांपारा थांमानि लामा बेलायनो लो बाजेट 2 नम्बर सामुं सित्राखे ख्लायजागै तंमानि कक्तमा मानै सांग्रांसालो एमएलए पल दांसु साकबायथां थांगै नायखा तांजागै तंमानि लामानो थांमा मैनेजर तै एजेंसी रक फाइलिया सामुंगो सांग्रांसालो आमचनि लुकुरक सालाय तंखा लामा सनामजागै तंमानि इड्रक बेबागनो बरं बिसिङो खितार बायखा एमएलए फाइने नि खनावै हिनै अमाहाय हामिया कुक लामा सनामजागै तंखे सामुं ख्लायनाय मैनेजर रकनि लाइसेंस कैंसिल ख्लायनायनि नांगौ हनै साका एमएलए पल दांसु क्वालिटी ऑफ नो क्वालिटी से हिया नायदि अब कोन सामुं दे एजेंसी एक्चुअली हाजारा सामुं लो क्वालिटी नि खायनाय दगनो बरकनि लाइसेंस रक सी सिंना नांगौ स्पेशली चिनि रूरल एरिया तिप्रासा पारा बिसिङो हंगैनो बरक कलाय साके मानजागो तावबो आं मैनेजर नो रिंखा मैनेजर तो सपाया 1-2 घंटा दरे दै नायनाय दिन र वान सुगिनाय दि तिप्रासानि एलाकाव सामुं खायके बरक बुसुक साकनाय आं डाइरेक्ट कल खायका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दै इंजीनियर सबना बरको सामुंनो पूरा कटालके तैसा फ्रेश के खायनायनि कग्र हायके खापले तावते बुखुकसं कामियाम तेरगो बाहिके बा हामिया सामुं खायलै तंलायो बररक मान थाइ माइया सोंनि तंलायो आहिनोसे सामुं नाने सारानि बागिनि को वाति वाव खा ताबक सामुं करिं जावानो गे ओबाके बियाल बायमां बाहिके सालबसक सलायनाय थां तंलायसिनाय साक गाहाम तंलायसिनाय गाहाम पुए चाबलि गोनां चावैनाय तरलायसिनाय बेरेन खालायसिनाय लेखापरा गाहाम परिसिनाय कुचुग्रों मानसिनाय डाक्टर इंजीनियर फोरनेन हिंकेन मार्क गोबां नांगौ अ मार्क्स मानन बागै रोमान स्क्रिप्ट हायखायबो जबा खालि मा तंलायो जानायनि बागैबो गोमा आन्दोलन मा खायनाय तंलायो हुंकाके आजिनायनि बागै कतर निजिनि हा तंबो हा करि हायखायनाय आजिलाय मायां दं हुंकाके साबनि दोष अ दोष न फबैनो यां लुकुरक हुंकाके बियाल बिखातानि अभियोग खलायो सिकक मांखर बाङै तंलायो बियालंमा बागैनो बुनो सिकगै बुवैतगै बा लामानि रां चालायनाय इंलाय तंलायो बियालनि बागैनो किन्तु हास्ते हापांनि बखाक्ति हिंकाकै रेशनो माइरं 13 टाका खे रेखा रेशनो ताबो गोबांमा मानथक बायखा रेशनो कारिबो गोबांमा ताबो हामिया अंखेबो जन आरोग्य योजनानि बिसिंति 5 लाख टाका मानखा आबाहायके मानमां गोनांनानि लामाला कुवार अंखा नैसि तंलायखा अंखायबा ताखा बाइक रेलि खायलाय तंथलाय दङ हापां yang tiprao ke mukti chosori ring wati bibaksa mukti chorijak tipra saroni mokhang বাজিরা কো পিছে বাইক আইবো আরে পিছে বাইক আইবো সুন্দর হইতো না তো আরে বাইক রেলিটা দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে করোনা পরিস্থিতি থেকে আগামী 5 বছর পর্যন্ত দেশের 80 কোটি মানুষকে বিনা পয়সায় মাথাপিছু 5 কেজি করে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তার পাশাপাশি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাস 2 মাস রাজ্যের সমস্ত রেশন কার্ড হোল্ডারকে কার্ড পিছু 5 কেজি করে বর্ধিত চাল দেওয়া হচ্ছে এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের জন্য যে জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে 5 লক্ষ টাকার যে স্বাস্থ্য বিমা চালু করেছে তার জন্য আমরা ত্রিপুরা রাজ্য ন্যায্য মূল্য দোকান পরিচালক সমিতির উদ্যোগে সারা রাজ্যের প্রত্যেকটি পক্ষ থেকে আমরা আজকে সর্বত্র ধন্যবাদ র্যালি করছি। ঠিক তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে সদর শহর এবং ডুকলির উদ্যোগে আজকে আগরতলা শহরে বাইক র্যালি অনুষ্ঠিত হবে। আমরা যশস্বী প্রধানমন্ত্রী ও নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই র্যালি আমরা আগামী 2024 লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রত্যেকটি অংশের মানুষকে আমরা আবেদন করব এই উন্নয়নের সরকারকে আরো শক্তিশালী করতে, মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার জন্য সবাই গায়িকা খাপানি তাহলে বকুকসং বনর নখনা আমনো কারিবজ আর ইয়াফাওয়া কক্তমা তংখ দক্ষুনি তংথুনি জরা বসে তংখ সাইমানিয়া কক্তমানি বিসিঙাव যেমন ফাতারনি বেরাইনিয়া ফাইনাই টক রগ্ন লামসগै সংসাজাक गन्दा सराव कायसा पान्दा आमबो तंगो चिनिया फाव आबो बेलाय लामसगमानि काहामनि कक एमएलए प्रमोद रियां कै मंत्री शुक्लाचरण नोटिया एम राजेश त्रिपुरा आबहाय संरक मानजक मुंबई अ पान्दाबो संसाजाका चिनिया फाव तंगोना भिडियो परिkai फातानि टक रग्न लामसगै खाक लामसगमानि पान्दा नायनायग्रादि आबो यागुलो सावन टेके दुखुनि कक एबाखे संचाति मचंगमानि आना होता है उनको देखने के लिए और ये বিশেষ করে এই যে ডম্বর পর্যটন কেন্দ্র সেটা বিগত সরকারের আমলে ডম্বর লেক যে পর্যটন কেন্দ্র সেটা মানুষ আসা যাওয়া এত বেশি মানসিকতা ছিল না। আজকে আমাদের সরকার ক্ষমতা আসার পরে শুধু এই ডম্বর লেকের পর্যটন কেন্দ্রটাকে আমরা ডেভেলপমেন্ট করছি সেটা না, Oma haike hapangni bokhakti hingakala kaham mungkhani saitongo yang je tong kosong lukurok bai birodhi dol lok hingakala bial bikhatamang hni saitongo a je birodhi dol lok to do sananyo hingka haste hapang to sananyo hni hingka getamui bangi tongkhaba rajyo sikok tamui bangi tongkhaba rajyo rangcha laimani tamui bothar laimani bolaimani khok laimani bangi tongkha tamui kaisa kaisa ekta post ni baginai 20-30 হাজার জমা ক্লাই তংখা জব কাজেনো বেকার ni tongo ত্রিপুরা হাস্তে ত্রিপুরা সরনি যে এসটি ভ্যাকেন্সি 30% বড় অনুযায়ী যে 30% পোস্ট মানে মানযাঙ্গি tongo আবলে তাতাল দে আব সরকারি বড় গুয়ান সনংথু গাই আব হাই ও বিয়াল বিখাতা আংলাই তংমানি রগনো নুগুইদা সেপারেট স্টেট বা সাংলাইকা আব তাও মাস মাস পিনাই কেবলে গাই আব হাই ni tongmani joraono তাই দলসা তিনি যে বরক রক ত্রিং কাইথানিও কুসু বুমু কতর খ্লাইজাক বরং তিনি কাইসা বসুক কোথো ওয়ান সবই বসুক কতর মা কুয়ার বসুক কলক ওয়ান সমানে ওলবা তিনি কাইসা পেপলাই ফেকা মংবুরি সানমংনি বিসিঙ পইলা কতর কংখা ত্রিপুরা হনি যে ওই রাজ্যনি বুমু তংমানি বনন সোলাयै ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা হাস্তে মাস নামনাই হনি সানমং টিসাকা মুভমেন্ট ফর কক ব্রকনি আদং র নাম্বার 1 Number 2 boroni sanmung hingkai je kok borok kok sanai bos songrogno tabok hanja khainai Tripuri community ngui tongmani jagao to aro joto kok borok kok sanaya halam rogo sogi tongi baikha jemon rupini rok kok borok kok sai tongphano borok ei je onno community o thangthoi halam community o mahai community rogno hanja khai je kok borok kok sanai rogno Tipra community sunamdi nei boroni sanmung তাই কাইসাংকা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক ব্রক কগনো সিনানি সানমং তাই আমনকারিতে কাইসাংকা কাই হাসতে হাপাংনি ক্যালেন্ডার ত্রিপুরা এরানি ক্যালেন্ডার সাপক ফিনানি সানমং অ মুংবরি সানমং সাनै রাজ্যপালনি থানিও দাবিটি সাইলাইখা মুভমেন্ট ফর কক ব্রকনি আদং রোহিত চন্দ্র দেববর্মা সংনি টিম তবে তিনি বহুত কरै তংখা বিনয় দেববর্মা রমেশ দেববর্মা তাই উত্তম দেববর্মা সংর নাই নেগ্রেদি অ মাংপ্লি তাবুং নরক
appointment roi chung tini 11 সময় আর ফাইভ বাই মিটিং খাত জাস্ট মিটিং clay chung memorandum submit clay chung just offer karo atara just get ni khatara chini main demand ba chini memorandum ni points rok gangkai chini Tripura hasteni mong selai mong ngan khlainya ni bagai Tripura যেটা চাবুক চিনি ত্রিপুরা যত নয় অল ওভার ইন্ডিয়া ত্রিপুরা হিসাবে অ্যাকর্ডিং দङ বা যত সাইমন কিন্তু जों एमएफके नि तरफ থেকে जों आबो डिमान्ड खायो त्रिपुरा स्टेट अंथुं त्रिपुरा नि जागा त्रिपुरा स्टेट अंथुं अमक चिनि मेन चेंज अफ द नोमेनक्लेचार ता ओके बुनि जागा अनेक যেটা মাদ্রাস नि चेन्नई आपतिरो गोबां चेंज दङ दिबा ओमफ्राय अब हाइनो जों बनायो चिनि स्टेटनि मुं तिप्रांथों ओमफ्राय दा कासे पॉइंट कांकाय जों चिनि कम्युनिटी जों आरो 19 ता हदा माने चिनि को तिप्रा स्टेट एज पर गवर्नमेंट रेकर्ड दङ किन्तु अब चिनि कक बरक जारा सानाय र जों कायसा कमन चिनि आइडेंटिटी अंथों चिनि सिनि मुं अंथों कम्युनिटी मुं कायसा अंथों अब जों नायो आबनि मुंनाव आबो Tripura community अंथों जों जेटा चिनि ताबो गवर्नमेंट नि शिड्यूल 6टा कम्युनिटी अब हाबलायजाक जों जारा कक बरक सानाय र बाक्सा हालामा हाबजाक बाक्सा आलादा आलादा कम्युनिटी नि मुं हिसाबै सिनि जागो जेटा जों त्रिपुरी कम्युनिटी जों दाबरमा रक दङ ओंके त्रिपुरा रक दङ आरो तिपेरा दङ ओंके नेनि जामातिया आलादा कम्युनिटी रियां आलादा कम्युनिटी हायदिबा नवातिया आलादा कम्युनिटी ओंके हालामा दङ कलै रुपिनि एबा हायके जों 9टा टाइटेल जारा कक बरक सानाय रक बरक कायसा जागाव फायै बंगनि मुं सिनि मुं अंथों त्रिपुरा कम्युनिटी अम कायसा ता कायसा पॉइंट ओंके आबो बादे चिनि थर्ड पॉइंट जेटा हंगांकै चिनि त्रिपुरा कैलेंडर जेटा जों ट्रिंग फेस्टिवल बिसिब्रुमना पालायलाय दङ ओंके किन्तु गवर्नमेंट अफ त्रिपुरा आबो ताबो हलिडे घोषणा खालायाको बा रिकगनाइज खालायाको ता ओंके गवर्नमेंट नि फिजिक्स टिउसन जे बरक रक नाङै दङ बरक कक रोंबादि 7629058114 जेसिका देबरमा बाय क्लास 9 नि सिमि 12 जरा परितंनाय रक अब कायसे कसारा नरे बागे आवैमु फारिके खाबल ताते बुकुक जं हानि हाय दुखु नि कक आंगरो साइखनारवानो त्रिपुरा हास्तेनि आबंखा नरक नखना दिम सागर साइड फर ट्राइबल वेलफेयर नै जों नों आं साखी दंमनि नुगै किन्तु आबनो सामजाखा दिम सागर पार्क गाय ट्राइबल वेलफेयर नि जागानो सेगै नरै आरो दिम सागर पार्क सामजाखा ताबुक आबनि जागा नै रoi आ बाजारखौ उद्बोधन याखो इंगाय आबाके जागा काहाम जागा नरजांमनि हाइनो अरो कसाम बातखारा ऑफिस नै जों सिरलायमनि आ जागावनो वेट एंड मेजरमेंट ऑफिस दंमाता आ जागावनो जे दंमनि प्रभात चंद्र राय मेमोरियल कायसा पार्क आबोनि बसं ताउ बतंखो ओंखाय गौतमी राय संरक्षण कांगो लुखना प्रोटेस्ट खायमनि आरो ओ जे पार्क बिसिङो एमसी रक आसमसा फानखाय सरकारनो दान लेखा नै बरक आ पार्क नो सबायै एमसी रूम तांमनि इंगा गाबदो कासनो बागै 2-3 दिन आन्दोलन खायका आरो बियाम खायरो फेवा कासि मारगलिया किन्तु आरो हानि फानके नक ताङै तांबाय माने दिनिखौ उद्बोधन खायजाखा उद्बोधन खायमानि पान्दाव फाइमानजा फायका आगरतला मिउनिसिपल कॉर्पोरेशन नि मेयर दीपक मजुमदार मानजाखा आमचाइनिनो ओ जे 19 नং वार्ड आगरतला मिउनिसिपल कॉर्पोरेशन नि बहगत तामा कॉर्पोरेटर भास्वती देबबर्मा मानजाखा रत्ना दत्त ताई मानजाखा जगन्नाथ बारी मताई नगनि असाय अख्रा फारिके अ मांफले किसा नाइने बि चिनि मांफलेनि बिसिमनि আলো ব্যবস্থা নিকাশি ব্যবস্থা রাস্তা ড্রেন এবং সমস্ত যে পরিত্যক্ত পুকুরগুলি আমরা সংস্কার করে আগরতলা স্মার্ট সিটি পূর্ত দপ্তর নগর দপ্তর এবং পৌর নিগম আমরা রাজ্য সরকার সবাই মিলে কাজ করছি যাতে পৌর নাগরিকদের যে চাহিদা যে সমস্যা বা তারা যারা চাইছেন সেটা আমরা যাতে অতি সত্ত্বর তাদেরকে করে দিতে পারি সে চেষ্টা করছি সময় দিতে হবে দীর্ঘ 25 বছর যাদের উপর ভরসা করে
যাদেরকে বিশ্বাস করে আপনারা দায়িত্ব দিয়েছিলেন আগরতলা পৌর নিগম পরিচালনা করতে সিপিএম এর কাছে বা বামফ্রন্টের কাছে, তারা কিন্তু আপনাদের সমস্যার সমাধান করেননি, বরং সমস্যা বাড়িয়ে গিয়েছেন। আমাদের একটু সময় লাগবে, আমরা 2 বছরে আমরা দায়িত্ব নিয়েছি, আমাদের সরকার 6 বছর চলছে, 25 বছরের আর 2 বছরের সময়টা মেলাবেন, দেখবেন আমাদের স্কেল অনেক বেশি। আমাদের অফিসাররা, আমাদের কমিশনার সাহেবরা, আমাদের কর্পোরেটরা বিভিন্ন ওয়ার্ডে কাজ করছেন। আপনাদের শুধু একটু সহযোগিতা এবং সময় দিতে হবে, আমরা আপনাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান করব এবং নতুন করে আগরতলাকে সাজানোর ব্যবস্থা করছি। দেখবেন আগরতলা শহর, আপনারা যারা এখানে বসবাস করেন, আপনাদের অভিজ্ঞতা আমাদের থেকে অনেক বেশি। দেখবেন এর থেকে 2 বছর আগের আগরতলা আর এখন আগরতলা মিলিয়ে দেখবেন কত পরিবর্তন। আগামী দিনে আরো পরিবর্তন হবে, শুধু আপনাদের Gai khapani tahde bukuk chong tini ni jorani kok pondrat pandato chung osugno kok sanai je kok ni bisingtei norno chai tokha je tini ni salchani kok marno update ya pharnani gai khanate bukubuni kok ma tubunai abo haike kok ya phari kalango phiaba norno bagi kaisa kok tuma kaham je adibasi mohila samiti bai songchajak oro pragoti ruto অরণ স্কুল অরণ হোস্টেল বর্ণ ক্লাস 5 নিসিমি 8 জরা এডমিশন নারজাগি দङ বরি রংनि बागै नरगर परिमाने मागनां न अंक नरनि डकुमेन्ट साबमिट खालामनो बिस्ति किसा कक शहर बायदि एडमिशन नंनाय सालकिसा अलन 9436125670 o नाम्बार नि बिसिंतै गामनोकारि आंनाव तो साकानो जे बरक रक बिग्रा एकदम चुगिया बरक बाबा हिताबो परेन सुजुग दंबायो yang जेमन आंटाक नरबो साकारो आदिबासी महिला समिति आबा हिकेन आइगो चासु बाजारो बाहायनो दंगो सान्तिकालि आश्रम गाय आबा हेरगो थाङै नरक गइमानो आ कक नरनो साबिथनार मानि तिनि बागे आसे मुसितों जतन हामबाय।